Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok
This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness, singing His praises and praying as one, a band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom, Apa kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat? wie geht's euch? Mari Gut? kita sama-sama bangkit berdiri. Lass uns gemeinsam aufstehen. Aku mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Lass uns gemeinsam beten. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Lass uns zur Ruhe kommen. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Wir möchten zu ihm kommen. Selamat pagi ya Tuhan. Guten Morgen, Gott. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Kau boleh menibahkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Danke, dass wir hier kommen können. Dan Tuhan, ini adalah rumah-Mu ya Tuhan. Das ist dein Haus. Dan di dalam rumah-Mu lah Tuhan kami mendapatkan tempat istirahat kami ya Tuhan. Und in deinem Haus haben wir unsere Ruhe bekommen. Tentu itu kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu. Deswegen kommen wir zu deiner Gegenwart. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Wir möchten deinen Namen erhöhen. Kami mau memberikan Engkau segala kemuliaan Tuhan. Wir geben dir alle Herrlichkeit, Karena Engkau layak Tuhan. weil du bist würdig. Bertahtalah ya Tuhan atas seluruh ibadah ini Tuhan. Regier über unsere Gottesdienst. Kami mau melepaskan Tuhan segala beban kami. Wir möchten unsere Last loslassen. Segala pikiran-pikiran kami Tuhan. Alle unsere Gedanken. Kami mau melepaskan itu semua Tuhan saat ini. Wir möchten alles loslassen. Kami mau mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Wir möchten unseren Blick auf dich richten, Karena Engkau yang layak Tuhan. weil du bist würdig. Dan Engkau yang terutama Tuhan di tempat ini Tuhan. Du bist allererstes in diesem Ort. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Danke für deine Liebe. Ya Roh Kudus, kami rindu Tuhan akan Engkau bekerja. Bitte arbeite unter uns. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang boleh ditinggikan Tuhan di tempat ini. Und wir möchten Heilige Geist ja auch erhöhen. Jamalah hati kami. Berühr unsere Herzen. Dan biarlah ya Tuhan, selama waktu-waktu ke depan ini Tuhan, hanya semuanya untuk Engkau. Und alles nur für dich. Terima kasih ya Tuhan. Danke Gott. Segala puji, syukur, kemuliaan Aller Lobpreis hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. ist nur für dich. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. In deinem Namen haben wir gebetet und gedankt. Amin. Amen. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau nyanyikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku.
hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Nyanyikan sekali lagi dari awal. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, saat ku berpaling, temukan cintamu, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, semuanya katakan, ku dambah hadirmu. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin, amin, amin. Aku mau ajak kita untuk kembali merenungkan Ich möchte euch einladen, gemeinsam nachzudenken tentang makna pengorbanan Tuhan buat kita. wie groß Gottes Opfer für uns ist. Seringkali mungkin kita nggak sadar Oft sind wir davon unbewusst, bahwa pengampunan yang Tuhan berikan dass die Vergebung, die er gegeben hat, itu mengubahkan kita sepenuhnya. verändert uns vollkommen. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan, Als wir von Gott geändert wurden, kita bukan lagi orang yang sama. sind wir nicht die gleiche Personen. Dan Tuhan udah mencurahkan darahnya buat kita. Und er hat auch sein Blut für uns gegeben. Dan kita bukan lagi orang yang sama. Und wir sind nicht die gleiche Person. Kita bukan lagi manusia kita yang lama. Wir sind nicht der alte Mensch. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Wir leben nicht mehr in der Sünde.
Dan aku mau ajak kita untuk sungguh-sungguh memaknai ini. Und deswegen, wir müssen dann respektieren, Untuk terus ingat immer zu erinnern, bahwa kita bukan lagi orang yang sama. weil wir sind nicht mehr die gleiche Person. Karena melalui darah Tuhan, Weil durch das vergossene Blut kita telah menjadi manusia yang baru. sind wir ein neuer Mensch geworden. Dan kita tidak mau lagi hidup di dunia yang lama. Und wir möchten nicht in der alten Welt leben. Kita tidak mau menjadi orang yang lama yang kembali berkegiatan dengan dosa. Wir möchten nicht mehr der alte Mensch, der in der Sünde lebt. Kita tinggalkan semuanya. Wir möchten alles verlassen. Kita letakkan hidup lama kita di bawah kaki salib Kristus. Wir geben unser altes Leben zu Jesus. Dan biarlah darahnya yang boleh menggantikan segala dosa-dosa kita. Lass sein Blut unsere Sünde waschen. It's only by the blood. You can give your worship. Give him thanks for the blood. Give him thanks for the sacrifice. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Hallelujah, the blood. Hallelujah. Hallelujah, I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah, I know it was the blood, could have only been the blood. I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin met the Most High. I was washed from the inside. I was washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah, I know it was the blood, could have only been
It's only by the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Hallelujah. 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 I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. It's never been about performance, perfection, strength or acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be worthy, forgiven, justified in living? Let me tell you, it's only by the blood. Hallelujah. Hallelujah. No, it was the blood. Would have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Would have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Would have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Would have only been the Only is the blood. Come on, once again, hallelujah. Sing. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only sing it. Hallelujah. 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 I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah.
precious, oh precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Come on, we sing it once again. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash us? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Come on, sing it with your heart. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Come on, sing it with your heart. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Sing it like you mean it. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Once again. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again?
precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. We thank you, fill up this place. We welcome you, Lord. You take over this place. We welcome you. Let us sing here. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We lift you high, we wanna give room to you. Come on, church, here is where I lay down. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We make space. We lift it higher. We worship you, Lord. There is room for you. Shake off, Lord. Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your ways is better. Your ways better. Shake off
Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Declare it, church. Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my religion. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Break off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. I will make room for you. Whatever you want to, whatever you want to, I will make room for you. Whatever you want to, whatever you want to, I will make room for you. Whatever you want. Whatever you want to. Sing it once more. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. One last time, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku
sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nyanyikan sekali lagi dari awal. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Untuk terakhir kali, dengan kesungguhan hati kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau seperti Jesus, vi bröt midjelsen. dengan sungguh-sungguh, Mitt folk i mitt Olsram Hedsen, dengan sungguh-sungguh kita angkat sekali lagi. Tvolam Hedsen.
presence, Lord. Biarlah kehadiran-Mu memenuhi tempat ini. Lord, we want to start this week with you, Lord. Kita ingin mulai minggu ini dengan Engkau, Tuhan. Lord, we love you, Lord. Kami mengasihi Engkau, We Tuhan. love you in this church, Lord. Kami mengasihi Engkau di tempat May your ini. presence be known, Lord, in this church. Biarlah kehadiran-Mu boleh nyata. May this church be marked, Lord, with your presence here, Jesus. Biarlah gereja ini boleh dinyatakan dengan kasih-Mu. Lord, teach us, Lord, to love you, to be like you, Jesus. Ajar kami mengasihi dan semakin seperti Engkau, Yesus. If there's one thing that this church is known for, Lord, it's the presence of God here. Kalau gereja ini boleh kenal, biarlah gereja ini boleh kenal karena kehadiran-Mu. Lord, we thank you so much for your blood, Jesus. Terima kasih atas kehadiran-Mu, Tuhan. We thank you for your blood that washes away our sin, Lord. Terima kasih atas darah-Mu yang menghapus dosa kami. Lord, you said, Lord, that if we want to worship you, we have to worship you in spirit and in truth, Jesus. Kau katakan kami harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Teach us, Lord, what that means, Lord, to worship you in spirit and truth, Jesus. Dan ajar kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Lord, I just want to pray, Lord, as the word later is going to be, as the seed, Lord, later is about to be spread. Sebelum firman boleh disebarkan atau boleh ditanam, Tuhan, aku ingin berdoa I just want to pray, Lord, for every single one of us, untuk setiap dari kami tempat ini, that our hearts might be open, supaya hati kami boleh dibukakan. that when the seed is planted, Ketika firman itu ditanam, that it might be fruitful, Jesus. benih itu boleh berbuah. I also want to pray for Koyone, Lord, Aku berdoa untuk Koyone, that whatever he might say, whatever he might have in his heart, apa yang dia boleh katakan di dalam hatinya, that everything would be hidden behind the cross, Jesus. semuanya boleh disembunyikan di balik salib-Mu. That everything that we do here, Lord, Supaya apa yang kami lakukan di tempat ini, that we Tuhan, only see the cross, Jesus. supaya kami hanya melihat salib-Mu, Tuhan. Your work on the Calvary. Kau yang disalib di Bukit Kalvari. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. And if soon we're about to give some of what we've earned, Lord, Dan kalau kami ingin memberikan apa yang kami dapatkan, that it might be well-pleasing to you, Jesus. biarlah itu boleh berkenan untuk Engkau. That we give not because we have, Kami memberi bukan karena kami punya, but because we love you, Jesus. tapi karena kami mengasihi Engkau. Because it's a commitment, Lord. Karena itu adalah komitmen, Because Tuhan. we obey. Kami ingin patuh. Yes, Lord. And I just want to bless the giving first and Yeah. foremost, Saya ingin memberkati persembahan ini. and that you would also bless every one of us who could now give, Dan berkati orang-orang yang memberi. and those who perhaps are learning to give to you, Jesus. Dan juga yang belajar memberi kepadamu, Tuhan. In the name of Christ, the people of the church said, Dalam nama Tuhan Amen. Yesus, mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom zusammen. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di sini Ich freue mich, dass wir hier versammeln dürfen, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gottes Namen zu loben und zu preisen. Seperti biasa, Wie gewöhnlich, aku mau tanya siapa yang pertama kali datang ke jemaat ini? Mungkin bisa angkat tangannya. wer seid zum ersten Mal hier bei uns? Ihr könnt eure Hände heben. Ya, nggak ada. Seperti biasa aku mau umumin event-event gereja kita. Einige Bekanntmachungen. Ya kita punya ibadah setiap hari Minggu di sini di Michaelskirche Und zwar Gottesdienst am Sonntag hier in der Michaelskirche jam 10.30. um 10.30 Uhr. Berikutnya kita juga punya doa malam Danach haben wir auch Gebetsabend, juga di Michaelskirche. auch hier in der Michaelskirche. Kita mulai jam 7 malam dengan Brahmatama. Wir fangen um 7 Uhr an. Erstmal, wir können miteinander begrüßen Terus kita akan berdoa bersama jam 19.30. und danach beten wir zusammen ab 19.30 Uhr. Jika kalian memiliki beban doa, Wenn ihr Gebetsanliegen habt, kalian bisa tulis di Google Form yang telah disediakan oleh tim media. ihr könnt das in unsere Google-Form schreiben. Das wird von unserem Media-Team bereitgestellt. Di website kita, Und zwar in unserer Website. ya. Dan
berikutnya kita juga punya komsel. Und außerdem haben wir Zellgruppen. Waktu dan tempat disesuaikan dengan komsel masing-masing. Wo das stattfindet, ist abhängig davon von eurer Zellgruppe. Di komsel ini kita bakal membahas lebih dalam tentang khotbah di minggu sebelumnya. Und normalerweise werden wir gemeinsam nochmal lernen, was in der letzten Woche gepredigt wird. Jika kalian belum memiliki komsel, kalian bisa tanya tim Asher kita di belakang. Und wenn ihr in einer Zellgruppe mitmachen möchtet, könnt ihr unsere Asher-Team hinten kontaktieren. Atau kalian bisa tanya kanan kiri kalian, mereka bakal bantu tentunya. Oder rechts und links eure Nachbarn und ihr wird dann weitergeholfen. Yap, berikutnya kita juga punya Sela setiap hari Sabtu. Und wir haben auch Sela am Samstag, Juga di sini di Michaelskirche jam 7 malam. auch hier in der Michaelskirche um 19 Uhr. Yap, dan yang spesial kita juga punya Sommerfest 2 minggu lagi bersama Gemeinde Freimann. Es gibt eine besondere Bekanntmachung, und zwar in 2 Wochen haben wir ein Sommerfest gemeinsam mit Freimann-Gemeinde. Ya, kita harap kita bisa bersama-sama merayakan ibadah bersama mereka. Und ich hoffe, wir können gemeinsam den Gottesdienst mit Freimann-Gemeinde feiern. Dan minggu depan kita juga kedatangan pendeta Marinka. Und nächste Woche haben wir eine Gastprediger, heißt Pastor Marinka. Genau, ya. Itu pengumuman untuk minggu ini. Das war's, die Bekanntmachung für diese Woche. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku undang Koyoni. Und ich lade Koyoni ein, um Gott Predigt zu hören. Tes, ya. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Oh, udah siang ini. Seperti yang kalian mungkin banyak dengar. Belum ya terjemahannya. Udah siap. Ja. Ntar kesandung. Oke. Seperti yang mungkin kalian udah dengar, Vielleicht habt ihr schon gehört. gembala kita Pastor Carlo Unsere Leiter Pastor Carlo, lagi terbang ke Indonesia untuk menikah. ist nach Indonesien geflogen für seine Hochzeit. Ini kan direkam ya biar Carlo nanti bisa lihat Das juga. ist ja aufgezeichnet, damit Carlo auch mitbekommt. Ya, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar sebagai satu jemaat di sini. Und wir beten auch für ihn, damit alles gut läuft. Iya. Dan hari ini saya boleh diberi kesempatan bawakan firman. Und heute habe ich die Gelegenheit bekommen, zu predigen. Ada beberapa wajah saya belum kenal, artinya kalian mungkin juga belum kenal saya. Nama saya Yonata. Ich sehe einige Personen, die ich noch nicht kenne. Vielleicht kennen die mich auch noch nicht. Ich heiße Jonathan. Umur saya 39, saya di jemaat ini sejak 2010. Ich bin 39 Jahre alt und seit 2010 bin ich in dieser Gemeinde. Saya sudah menikah dan ini istri saya. Ich bin schon verheiratet und hier ist meine Frau. Wanita hebat ini namanya Iin, Sie kalau belum heißt kenal. Ian, wenn ihr sie noch nicht kennenlernt. Jadi saya senang sekali, saya bersyukur bisa membawakan firman hari ini. Und ich freue mich, Gottes Wort zu bringen. Kalau harapannya Carlo, saya bisa membawakan firman lebih sering. Die Hoffnung von Carlo ist, damit ich häufiger predige. Tapi saya cuma bilang oke, 1-2 kali per tahun lah, nggak Aber ich apa-apa. sage, ja okay, 1 bis 2 Mal im Jahr ist okay. Kalau jarang-jarang lebih kangen mestinya, ya nggak? Und je seltener wird er Sehnsucht zu mir haben. Oke. Bukan sensuh kali, apa ya? Gak apa-apa, ngerti ya mestinya. Aber Oke, ich habe verstanden. ya udah. Kalian sebagai pengingat aja kita tahun ini ngomongin apa? Zur Erinnerung, was haben wir dieses Jahr für ein Thema? Ada yang tahu? Wisst ihr noch? Kingdom of God ya, bener banget. Königreich Gottes. Kita belajar tentang kerajaan Tuhan di bumi ini. Wir lernen über Königreich Gottes auf die Erde. Belakangan ini kita belajar tentang peran gereja di kerajaan Tuhan ini. In der letzten Zeit haben wir über die Rolle von Kirche heutzutage. Iya, dan mungkin kalian ingat Pastor Carlo sempat bilang
ceritakan visi dia untuk gereja ini beberapa minggu yang lalu. In der letzten Woche hat Pastor Carlo über seine Vision für diese Gemeinde erzählt. Kemudian kita juga belajar tentang pelayanan dan tipe-tipe pelayanan di gereja. Und danach haben wir über Dienst und verschiedene Arten von Dienst gelernt. Kita percaya Tuhan punya rencana yang besar di gereja ini. Amin. Und ich glaube fest daran, dass Gott hat einen großen Plan in unserer Gemeinde. Tuhan mau membawa kita lebih lagi dari sekarang. Er wird uns mehr und mehr bringen. Mehr Lebih als impactful, bisa jadi berkat yang lebih besar untuk orang-orang di jemaat tapi maupun di sekitar kita. damit wir mehr Einfluss nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche haben. Makanya hari ini kita mau ngomongin satu topik yaitu penantian. Und deswegen haben wir ein besonderes Thema heute, und zwar über Wartung. Warten. Warten. Wartung itu tuh maintenance, ya. Warten. Oke, ini cuma terjadi karena kebetulan suami istri. Biasanya kalau Oke, kita stop. Okay, wir machen weiter. Maaf ya, maaf. Entschuldigung. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang kisah Yusuf. Wir lernen über die Geschichte von Josef, Karena kisah Yusuf ini salah satu penantian yang panjang di Bible. weil wir haben dann in der Bibel gesehen, er hat lange gewartet. Bukan yang paling panjang, tapi cukup panjang, yaitu 13 tahun. Nicht am längsten, aber lang genug, und zwar 13 Jahre hat er gewartet. Nanti kita lihat apa yang dia tunggu dan apa yang dia alami. Tapi itu terjadi di Kejadian 37 sampai 42. Wir schauen dann im Alten Testament, und zwar in der 1. Mose 37 bis 42. Benar. Kurang lebih di situ. Ceritanya lebih panjang, cuma penantiannya di situ. Die Geschichte ist länger, aber das Thema Warten wurde hier geschrieben. Oke, kita bakal banyak membaca dari Alkitab. Wir werden häufig in der Bibel lesen. Siap semuanya? Seid ihr alle bereit? Ayo kasih semangat kiri kanan, kita siap untuk baca Bible hari ini. Dann sagen wir zueinander, wir sind bereit, Bibel zu lesen. Oke. Mari kita bersatu dulu dalam doa. Lasst uns erstmal gemeinsam beten. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Vater im Himmel, wir danken dir für heutigen Tag, Karena Engkau kumpulkan kami lagi di sini, Tuhan. weil du hast uns hier versammelt. Tuhan, kami rindu Tuhan hari ini Wir haben die Sehnsucht danach, untuk belajar tentang satu topik yaitu penantian, Tuhan. das Thema Warten zu lernen. Karena kami percaya kami sebagai jemaat di sini, Tuhan, kami menanti-nanti Engkau, Tuhan. Weil als Gemeinde warten wir auf dich. Engkau memberikan kami visi, Engkau memberikan kami tujuan. Du hast uns Vision und Ziele gegeben. Kami rindu menanti guidance dari Engkau, Tuhan. Und deswegen warten wir auf deine Leitung. Kami rindu menanti jawaban dari Engkau, Tuhan. Wir warten auf deine Antworten. Bukan jawaban, bukan tujuan kami, Tuhan. Das ist nicht unsere Antwort und das ist nicht unsere Ziele. Dan biar hari ini Engkau kirimkan Roh Kudus, Tuhan, buat setiap daripada kami, Und schick Heilige Geist zu jeder von uns, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan Tuhan hari ini. damit wir das Wort verstehen können. Pakai hamba-Mu di sini, Tuhan, sebagai panjangan tangan-Mu. Benut uns als deine Diener. Tapi biar Tuhan firman-Mu, isi hati-Mu yang boleh disampaikan, bukan pikiran kami. Aber lass deine Gedanken und dein Wort, die gesprochen wurde, und nicht mein Wort. Siapkan hati kami sekali lagi, Tuhan. Bereite unsere Herz vor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In deinem Namen haben wir gebetet und gedankt. Amin. Oke, langsung saja. Menanti-nanti. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan, ya enggak? Warten ist eine langweilige Arbeit, richtig? Ada nggak yang suka menunggu? Oder mag jemand von euch zu warten? Mungkin nunggu bus hari ini. Vielleicht habt ihr auf den Bus gewartet, Tapi kita sering menunggu nggak sih? aber wir warten ziemlich oft. Mungkin ada yang lagi nunggu liburan selanjutnya nih, kapan nih pulang Indo? Vielleicht wartet ihr schon auf den nächsten Urlaub, wann fliege ich nach Indonesien? Udah ada yang bersemangat nih. Mungkin ada yang sekedar menunggu season 5-nya Stranger Things? Oder vielleicht wartet ihr auf der 5. Staffel von Stranger Things? Ada nggak yang nonton? Ada yang nonton? Schaut ihr Stranger Cuma 1, 2?
Lumayan. Nicht schlecht. Seri apapun itulah, kadang-kadang kita nungguin gitu, ini kapan keluarnya? Egal welche Serie, vielleicht warten wir, wann kommt die nächste Staffel. Atau ada penantian yang panjang, Oder es gibt eine lange Warten. ada yang nunggu cari kerjaan belum dapat. Wartet auf die Arbeit, noch nicht bekommen. Saya tahu banyak di sini yang mencari pasangan hidup, Oder warten von Lebenspartner, einem Mann oder einer Frau. ada yang menunggu keturunan mungkin. Warten auf die Kinder. Semua itu penantian yang panjang dan bisa melelahkan, ya nggak? Und das kann lange dauern und das kann auch Energie kosten. Di Bible banyak banget kisah penantian, tadi saya sudah sebutkan. In der Bibel gibt es viele Geschichten über das Warten. Das habe ich schon mal erwähnt. Kita tahu seperti Abraham, dia diberikan janji untuk menjadi bapa segala bangsa. Zum Beispiel Abraham wurde versprochen als Vater von den Nationen. Saya sempat lihat dia harus menunggu 25 tahun sampai itu terjadi. Und hat 25 Jahre gewartet, bis das passiert. Daud sudah anointed menjadi raja waktu dia muda. David wurde gesalbt als König, als er jung war. Tuhan udah bilang, oke, kamu akan jadi raja. Eksplisit sekali. Und Gott hat schon zu ihm explizit gesagt, du wirst einen Tag König Kemudian sein. dia harus menunggu 15 tahun. Und danach musste er 15 Jahre warten. Mungkin ada yang nunggunya cepat, tapi kita hari ini akan lihat cerita Yusuf. Dia menunggu 13 tahun, kurang lebih tengah-tengah lah. Heute schauen wir über Geschichte von Yusuf, der hat 13 Jahre gewartet, so ungefähr mittellang. Nah, kita mau lihat apa sih yang dialami orang-orang ketika menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Wir werden schauen, was machen oder was haben diese Leute gemacht, als die auf Gott Antwort gewartet haben. Nah, saya belajar dari banyak pendeta juga. Und ich habe auch von vielen Pastoren gelernt. Bagus kalau dikasih slides, jadi saya siapkan sedikit juga biar ingat. Das ist gut, wenn man Slide vorbereitet, deswegen habe ich auch einige vorbereitet, Ya, sedikit aja kok. Mungkin aber nur wenig. kita langsung mulai aja di slide pertama, minta tolong media. Jadi ada fase-fase di dalam menunggu Tuhan. Es gibt Phasen, in denen wir auf Gott warten. Seperti yang saya pelajari dari cerita Yusuf di Alkitab. Genauso, das habe ich von Yusuf Geschichte gelernt. Dan yang pertama adalah tentu aja awal dari penantian itu. Und die erste Phase ist der Beginn von dem Warten. Awal penantian ini penting, kenapa? Jadi bisa saja itu adalah satu visi yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Und dieser Anfang ist wichtig, weil es kann sein, das ist eine Vision, die Gott uns gegeben hat. Contohnya Pastor Carlos sudah bilang beberapa minggu yang lalu, visi yang diberikan gereja ini. Zum Beispiel Pastor Carlo hat erzählt, welche Vision er hat für diese Gemeinde. Bisa aja itu juga satu mimpi. Es kann sein, das ist auch ein Traum. Mungkin Anda yang dikasih mimpi, kamu akan jadi pendeta suatu hari. Vielleicht habt ihr einen Traum bekommen, ihr werdet eines Tages Pastor sein. Atau dia mimpi sesuatu yang abstrak Oder ein abstrakter Traum. dan belum terlalu ngerti maksudnya apa ya ini. Und vielleicht an dem Zeitpunkt verstehen wir nicht, was das bedeutet. Atau kita punya keinginan dalam hati kita ingin kita ingin dapat pekerjaan misalnya. Oder wir haben eine Wille in unserem Herz, zum Beispiel wir möchten einen Job bekommen. Atau ya tadi saya sudah bilang kita mungkin mau mencari pasangan hidup, itu keinginan diri. Oder Lebenspartner, das ist unsere Wille. Nah, waktu kita punya keinginan, mimpi, kita punya visi, itulah dimulai penantian. Und wenn wir Wille, Wünsche oder Traum haben, so fängt eine Warten an. Atau ada juga yang menanti problemnya lewat gitu. Dia dapat satu masalah, dia menantikan masalahnya itu lewat. Oder jemand hat ein Problem und er wartet, bis das Problem zu Ende ist. Awal di cerita Yusuf adalah saya ambil di Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Und Yusuf Geschichte hat angefangen in der 1. Mose 37, Vers 5 bis 8. Mungkin ada yang bisa baca dari, mungkin Jason, Vielleicht kann Jason das vorlesen. di satu bahasa aja terserah. Eine Sprache. Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya.
Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Iya. Nah itu awal dari penantian Yusuf. Und so hat es angefangen. Dia, kalau menurut saya di Alkitab tidak ditulis secara eksplisit. Meiner Meinung nach wurde in der Bibel nicht explizit geschrieben, Tapi kalau menurut saya mungkin dia nggak mengerti arti mimpi itu 100% pada saat itu. aber mein Erachtens, er hat diesen Traum an dem Zeitpunkt nicht verstanden. Mungkin dia tahu kurang lebih, tapi dia nggak tahu 100% maksudnya bakal seperti apa gitu. Vielleicht wusste er ungefähr, aber er wusste nicht hundertprozentig, was das bedeutet sein kann. Mungkin itu nggak sih yang sering terjadi ke kita juga? Und das passiert auch oft zu uns. Kita masih belum ngerti di sini. Nah kemudian apa yang terjadi setelah diberikan mimpi seperti ini? Und was passiert als nächstes? Kan tadi udah disebut bahwa saudara-saudara Yusuf kesal kepadanya. Da steht, die Geschwister von Yusuf, die haben sich verärgert. Ya kemudian yang terjadi adalah mereka ingin membunuh Yusuf. Und danach möchten sie Yusuf Yusuf. Josef töten. Yosef ya benar Yosef. Kemudian mereka mau membunuh Yusuf. Also sie möchten Josef töten, Akhirnya nggak jadi, akhirnya dijual ke Mesir. aber die haben dann Josef nach Ägypten verkauft. Jadi diberikan kepada satu orang yang membawa Yusuf ke Mesir. Und er wurde an eine Person verkauft und diese Person hat dann Josef nach Ägypten gebracht. Pada saat itulah terjadi fase selanjutnya di dalam penantian, yaitu tantangan. Und jetzt kommt die zweite Phase, und zwar die Herausforderung. Ya mungkin slide-nya juga langsung ditunjukkan, yaitu tantangan. Cuma biar lengkap aja. Schauen wir jetzt, den zweiten Slide, und zwar die Herausforderung. Jadi ketika kita menunggu sesuatu dalam penantian kita, biasanya akan muncul tantangan. Also wenn wir auf irgendwas warten, es wird sicherlich Herausforderungen kommen. Nah, kalau di awal-awal penantian nih, Am Anfang des Warten, biasanya energinya masih luar biasa besar. da haben wir noch volle Energie. Oh, tantangan nggak masalah. Herausforderung kein Problem. Apalagi kalau orang Kristen kita punya pegangan yang kuat. Und als Christ haben wir eine gute Kraftquelle. Biasanya kalau muncul satu tantangan kita santai. Und deswegen sagen wir, das ist okay. Kita masih berusaha positif. Wir versuchen noch positiv zu denken. Masih banyak kan. Dan itu hal yang baik, itu hal yang baik Und es sekali. ist was Positives. Kemarin kebetulan saya suka ayat ini, kemarin kebetulan muncul di renungan harian. Ich mag auch diese folgende Verse und zufälligerweise, das war gestern in der Bibel-App, wurde gezeigt, das gleiche Verse, Vers des Tages. Di Yesaya 43 ayat 2. Und zwar Jesaja 43, Vers 2. Mungkin ada yang bisa bacain. Vielleicht mag jemand vorlesen. Dennis. Coba. Boleh minta ininya nggak? Yesaya 43 ayat 2. Gak apa-apa. Satu bahasa aja terserah apa. Terjemahannya kita lihat di sini ya. Also die Übersetzung könnt ihr hier vorne sehen. Isaiah 43, verse 2. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Amin. Amen. Kita percaya banget sama ayat ini. Wir glauben an diese Vers. Dan Tuhan sebutkan bahwa Tuhan akan menyertai kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Und Gott hat zu uns gesagt, er wird uns begleiten. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan mengatakan dengan eksplisit di sini ada api juga. Aber in dem gleichen Zeitpunkt hat er gesagt, es wird auch Feuer geben. Tuhan nggak pernah bilang oh, nanti jalan kamu akan
santai, tenang, nggak ada masalah. Gott sagt nichts, dass wir keine Probleme haben werden. Ya kan? Tuhan bilang akan ada api Es di wird Feuer perjalanan geben kita, di penantian kita. in unserem Warten. Tapi Tuhan bilang nyala api ini tidak akan menghanguskan kita. Aber diese Feuer, das wird uns nicht zum Ende bringen. Tuhan akan menyertai kita. Er wird uns begleiten. Dan itu juga yang terjadi, kita lihat di Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Und wir schauen auch in 1. Mose 39, Vers 2 bis 4. Mungkin ada yang bisa baca lagi. Kita bakal banyak baca ya, mari kita bersabar. Vielleicht mag jemand vorlesen. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 mungkin Kati atau 39 2 sampai 4. Okay. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef große Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen, und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Ya. Jadi Yusuf tadi udah dijual ke Mesir, Josef wurde nach Ägypten verkauft kemudian dia sampai ke rumah satu orang yang namanya Potifar, und dann kam er in einem Haus von Potiphar, tapi pekerjaannya berhasil di situ dengan penyertaan Tuhan. aber seine Arbeit war gelungen durch die Begleitung von Gott. Oke, terus apa yang terjadi biasanya di dalam satu penantian? Aber was passiert dann bei einem Warten? Di situ saya mau cerita satu cerita dari hidup saya sendiri. Und hier möchte ich über meine Lebensgeschichte dann erzählen. Karena fase selanjutnya saya namakan doubt, ya mungkin bisa di. Weil die nächste Phase heißt Zweifel. Jadi gini, salah satu hal yang saya tunggu lama di dalam hidup Und zwar eine Sache, die ich in meinem Leben lange gewartet habe, itu mendapatkan pekerjaan. ist eine Arbeit zu bekommen. Iya, jadi saya lulus itu tahun 2010, 2010 habe ich mein Studium bestanden, lulus oder master absolviert. pada saat itu. An dem Zeitpunkt habe ich Masterstudium absolviert. Kemudian tahun 2011 saya mencari pekerjaan. Und 2011 habe ich nach Job gesucht. Ya, dari awal tahun, waktu itu saya mencari posisi untuk PhD. In dem Moment habe ich eine Stelle als PhD gesucht. Nah waktu itu cari di universitas tapi sayangnya stellanya nggak ada. An der Uni habe ich keine Stelle bekommen oder gab es keine Stelle. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mencari Doktorandenprogramm di perusahaan. Und ich habe mich entschieden, ein Doktorandenprogramm in einer Firma zu suchen. Iya, dan perjalanannya itu awalnya kelihatannya lancar. Und am Anfang, das sieht so aus, dass alles gut lief. Bulan Februari udah dapat interview. Im Februar habe ich schon ein Interview bekommen. Dan interview pertama berjalan dengan baik, positif. Erste Interview war positiv. Ya, tapi ternyata interviewnya dia harus 4 kali. Und es gab aber insgesamt 4 Interview. Nah, interviewnya lama nih, karena nggak berdekatan, orangnya nggak terlalu banyak waktu pada saat itu. Und zwischen Bewerbung, Gespräche, es gab ziemlich lange Zeitabstand, weil der Interviewer hat nicht so viel Zeit. Ya udah sekitar, jadi itu Januari ya, sekitar bulan Juni kalau nggak salah, akhirnya semua interview selesai diterima. Und im Juni habe ich alle Bewerbungsgespräche fertig gemacht und dann ich wurde akzeptiert oder die Stelle habe ich bekommen. Apply visa, apply Arbeitserlaubnis harus tunggu 6 minggu. Und dann musste ich 6 Wochen, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. 6 minggu kemudian saya pergi ke Ausländerbehörde. 6 Wochen später bin ich zur Ausländerbehörde gegangen. Kemudian dia cari-cari nama saya. Und dann hat meinen Namen gesucht. Dia bilang, oh ini saya lupa masukin katanya. Und dann hat gesagt, oh, ich habe vergessen, das zu bearbeiten. Ya, mungkin ada yang bisa relate gitu. Vielleicht versteht ihr, was da passiert war. Saya nggak tahu kenapa itu semua terjadi, tapi saya percaya, ya kalau gitu saya harus menunggu lebih lama.
Und deshalb musste ich noch länger warten. Ya udah apply lagi pelan-pelan. Dann habe ich nochmal eine Arbeitserlaubnis beantragen. Mungkin kalian pikir ya saya menghadapi semua itu dengan baik. Sebenarnya enggak. Vielleicht habt ihr gedacht, okay, das damals war gut, aber das war nicht der Fall. Sebenarnya saya sangat terluka dan sangat kesal, sangat emosi lah pada saat itu. Ich war tatsächlich damals sehr verletzt und sehr wütend. Iya. Itu masih berjalan, itu belum selesai kok bulan Juni. Und es ging dann weiter, Masih harus nunggu. dann musste ich noch Lama. warten. Dan mungkin kalian bisa bayangkan apa yang terjadi kalau orang nggak punya pekerjaan. Und ihr könnt vorstellen, wenn ihr keinen Job habt Tapi karena nunggu kerjaan ini nggak bisa cari kerja, ya nggak? und ihr könnt aber keine andere Arbeit suchen, weil ihr habt eigentlich schon einen Job. Terus uangnya dapat dari mana? Und wo kriegt man das Geld? Mungkin info aja, saya nggak pernah dibiayain orang tua datang ke Jerman. Zur Info, ich wurde nicht von meinen Eltern finanziert für mein Studium in Deutschland. Saya pernah pinjam uang, tapi pada saat itu terjadi udah nggak ada uang. Ich habe Geld ausgeliehen, aber an dem Zeitpunkt hatte ich kein Geld mehr. Nah ini kebetulan kemarin pas corona sempat beres-beres gudang ketemu satu hal. Und während Corona-Zeiten haben wir unsere Wohnung, Keller. unsere Keller aufgeräumt und dann habe ich eine Sache gefunden. Ya saya temukan satu hal yang terjadi pada saat itu, mungkin bisa dikasih lihat. Und das habe ich gefunden. Agustus ya, iya benar Agustus 2011. August 2011. Iya. Ya itu uang yang saya punya di konto. Und das war der Betrag auf mein Konto. Oh bukan ya, Oktober. Oder Oktober 2011. Iya. Mungkin sekedar info aja, saya akhirnya dapat kerja sih. Tengah November akhirnya saya masuk ke kerja. Und Mitte November habe ich einen Job bekommen, Tapi saya harus menunggu berbulan-bulan aber ich musste dann monatelang warten dan lakukan apapun lah untuk bisa bertahan hidup. und tu alles, um zu überleben. Saya nggak nyuri sih, nggak nyuri. Ich habe Sachen nicht gestohlen, Tapi makannya apa adanya. aber ich habe was Einfaches gegessen, Ya yang penting bisa bertahan aja. damit ich überleben konnte. Itu salah satu penantian yang panjang dalam hidup saya. Und das war für mich ein langes Warten. Saya percaya kalau dibandingkan saudara-saudara di sini pasti banyak penantian yang jauh lebih panjang dan menderita. Im Vergleich zu euch, vielleicht habt ihr noch länger gewartet. Saya cuma mau ambil itu sebagai contoh aja karena dalam penantian akan kita muncul keraguan, ya nggak? Aber das möchte ich als Beispiel nehmen, weil wenn wir warten, das kommt irgendwann ein Zweifel. Ketika challenge itu datang satu demi satu, nggak berhenti-berhenti. Wenn die Herausforderungen einer von den anderen kommen, ohne Ende, Kita jadi ragu. dann langsam haben wir Zweifel. Kita ragu apa aja? Kita ragu, ini benar nggak ya nunggunya? Wir zweifeln, ist das richtig, dass ich warte? Apakah aku akan pernah dapat kerjaan? Werde ich mal einen Job bekommen? Apakah aku akan pernah dapat jodoh lagi? Werde ich mal eine Freundin, einen Freund, Lebenspartner haben? Apakah kehidupan aku akan pernah baik lagi? Wird mein Leben wieder in Ordnung sein? Kemudian kita akan jadi ragu lagi, lebih lagi. Kayaknya Tuhan nggak akan pernah jawab doaku. Dann die nächste Zweifel ist, Gott wird nie mein Gebet antworten. Lebih lagi ya. Und noch Apakah nächste, Tuhan beneran ada? existiert Gott überhaupt? Keraguan itu bakal muncul di penantian kita. Und diese Zweifel, die werden kommen, wenn wir warten. Menyerang kita Attackieren uns, supaya kita menjauh dari kepercayaan kita pada Tuhan. damit wir weg entfernt von ihm sein und ihm nicht mehr glauben. Itu yang terjadi di Yusuf juga kalau kita kembali ke cerita Yusuf. Und das passiert genau bei Josef. Dia udah dijual ke Mesir. Er wurde nach Ägypten verkauft. Kemudian kita nggak harus baca, tapi dia dijebak akhirnya oleh istri Potifar yang tuan rumah itu. Und die Frau von Potiphar hat ihm eine Falle gegeben.
Dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Und dadurch wurde er zum Gefängnis geschickt. Memang nggak ditulis di Alkitab, tapi saya percaya Yusuf juga udah mulai mikir-mikir pada saat itu. Das steht nicht explizit in der Bibel, aber ich glaube dran, dass Yusuf vielleicht an dem Zeitpunkt hat er angefangen zu denken. Ini kok Tuhan kasih saya mimpi kelihatannya besar gitu. Gott hat mir doch einen großen Traum gegeben. Kok kelihatannya nggak seperti itu kejadiannya. Aber die Realität ist anders. Bahkan yang ini saya pengen banget tunjukin ayatnya di Mazmur 13 ayat 2. Ich möchte euch einen Vers zeigen, und zwar im Psalm 13, Vers 2. Di situ Daud berteriak kepada Tuhan di dalam penantian dia. Und zwar David hat zu Gott geschrien, als er gewartet hat. Biar saya yang baca aja. Daud bilang, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Daud udah mulai capek ya, kalau kita baca di vers di situ. David war müde. Ya, aku percaya bakal banyak di antara kita yang dalam penantian kita jadi ragu dan lelah. Vielleicht sind wir auch genauso. Wir sind müde, wir haben keine Hoffnung. Kemudian kita bilang, berapa lama lagi Tuhan? Und sagen wir, wie lange noch, Gott? Berapa lama lagi aku harus menderita? Wie lange noch muss ich warten? Kemudian ada satu fase yang akan datang dan aku percaya ini yang aku dapatkan di cerita Yusuf. Es wird aber noch eine Phase kommen, die habe ich von Yusuf Geschichte gelernt. Yaitu ketika saya sebut fase ini remembrance. Diese Phase nenne ich als Erinnerung. Karena saya percaya ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Weil wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, di dalam penantian kita, in unserem Warten, seberapa panjang dan lelahnya, egal wie lange oder wie anstrengend es ist, Tuhan akan datang dan dia akan kasih tahu dan mengingatkan kita. Gott wird zu uns kommen und Gott wird uns daran erinnern. Di sini bakal panjang banget, tapi ini yang saya merasa penting banget, Das ist der längste Teil von heute, aber das ist sehr wichtig. yaitu di Kejadian 45 sampai 23. Panjang banget, ini 19 ayat. Und zwar in 1. Mose 40, Vers 5 bis 23. Mungkin bisa dibacakan, Jason boleh minta tolong lagi nggak, Jason? Vielleicht kann Jason nochmal helfen vorzulesen. Kejadian 40 ayat 5 sampai 23. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu,
Berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Panjang banget. Sana lange Vers. Thank you banget Jason. Danke Jason. Kita nggak akan baca kelanjutannya lagi di Alkitab, Wir werden die Fortsetzung in der Bibel nicht lesen, tapi kita masih ingat ya cerita yang barusan diceritakan itu. aber wir sollen diese Geschichte erinnern. Cuma untuk mengakhiri ceritanya aja, setelah itu kan ditulis di ayat terakhir bahwa tukang juru minum itu lupa akhirnya. Da steht in der letzte Vers, was wir gelesen haben, der Mundschenk, der hat vergessen. Tapi di sini adalah titik balik dari cerita Yusuf. Aber das ist genau der Wendepunkt von Josef Geschichte. Memang juru minum itu nggak langsung ingat, Also der Mundschenk, der hat nicht sofort erinnert, tapi kemudian 2 tahun kemudian dia ingat. aber 2 Jahre später hat er sich daran erinnern. Karena Firaun juga bermimpi dan butuh menerjemahkan mimpi itu. Weil Pharao, der hat geträumt und der braucht jemand, um seinen Traum zu übersetzen. Jadi singkat cerita, kemudian karena Yusuf bisa menerjemahkan mimpi itu, mimpinya Farao, akhirnya Yusuf dibebaskan dan malah diangkat. Kurz gesagt, weil Josef war gelungen, den Traum von dem König zu deuten, der wurde von dem Gefängnis freigelassen und Ya, tapi kenapa cerita ini saya ambil dan menjadi spesial? aber warum ist diese Geschichte für mich besonders? Karena menurut saya, Weil apa yang saya dapatkan meiner ketika saya Meinung baca, nach, als ich das gelesen habe, saya rasa itu satu cerita untuk kita semua. das ist eine Geschichte für uns alle. Saya percaya itu cerita untuk kita semua Das ist eine Geschichte für uns alle. dan juga tentang kita semua. Und es geht um uns alle. Apa yang saya dapatkan adalah bahwa sebenarnya kita mengalami itu. Und was ich gelernt habe, wir haben das erfahren. Mungkin banyak yang bingung, kenapa ya? Kayaknya aku belum pernah menerjemahkan mimpi sih. Vielleicht denken wir, ich habe noch nie einen Traum interpretiert. Enggak, tapi bukan itu yang saya maksud. Aber das ist, was ich meine. Saya melihat ada the beauty of Bible di sini, di cerita ini. Und ich sehe der Schönheit der Bibel in dieser Geschichte. Dan saya bikin slide untuk menjelaskan itu. Und ich habe nochmal ein Slide gemacht, um das zu erklären. Karena saya percaya sebenarnya Yusuf bukan cuma mengalami satu hal untuk mengingatkan dia bahwa Tuhan ada. Weil ich glaube daran, Josef hat das erfahren nicht nur, um damit er erinnert, dass Gott existiert. Saya percaya bahwa Yusuf dikasih visi juga tentang kebaikan Tuhan di masa yang akan datang setelah Yusuf. Meiner Meinung nach, Josef wurde auch Vision gegeben, was in der Zukunft passieren wird. Mari kita lihat, di sana ada tukang roti. Es gibt ein Bäcker, itu Bäcker. Auch Bäcker. Ya. Kemudian kita ada juru minum. Und dann der Mundschenk. Saya melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Ich schaue diese beiden Komponenten als Körper und auch Blut von Jesus. Di sini ditulis bahwa 3 hari kemudian apa yang akan terjadi? Und da steht 3 Tage später, was wird passiert 3 Tage später. Juru rotinya digantung. Und der Bäcker wurde gehängt. Tubuh Kristus digantung setelah 3 hari.
Körper Christi wurde gekreuzigt, disalibkan, Tuhan Yesus disiksa. Jesus wurde gefoltert, Kemudian tapi juru minum dibebaskan. aber der Mundschenk wurde freigelassen, Karena darah itu mengalir dari Tuhan Yesus. weil das Blut von Jesus wurde geflossen. Juru minum itu akhirnya menjadi kunci untuk membebaskan Yusuf. Und der Mundschenk, der war der Schlüssel, damit Josef freigelassen wurde. Dia dibebaskan dari penjara. Der wurde von dem Gefängnis Dan saya freigelassen. percaya darah Kristus yang mengalir itu membebaskan kita dari dosa kita. Und Blut Jesus hat uns von unserer Sünde freigelassen. Saya percaya banget cerita ini bukan cuma untuk Yusuf. Also diese Geschichte handelt es sich nicht nur um Josef, Saya percaya cerita ini tentang kita semua sekali lagi. aber es geht um uns alle. Karena di masa penantian kita perlu terus diingatkan Als wir warten, müssen wir uns daran erinnern. bahwa Tuhan sebenarnya sudah datang, sudah menyelamatkan kita. Gott ist da, Gott hat uns gerettet. Kita udah dibebaskan dari dosa kita Wir wurden von unserer Sünde freigelassen, oleh karena darah Kristus yang mengalir. wegen Blut Jesus. Dan itu yang harusnya memberikan kita harapan di dalam penantian kita. Und dies sollte unsere Hoffnung sein. Dan kita lihat bahwa sekali lagi juru minum itu akhirnya dia menjadi satu kunci untuk membebaskan Yusuf. Und nochmal, der Mundschenk ist der Schlüssel, um Josef freigelassen zu werden. Saya nggak ngobrol sama Jason waktu dia menyiapkan lagu. Ich habe heute mit Jason nicht vorher abgesprochen, Tapi saya percaya banget itu bukan kebetulan bahwa Tuhan ingin juga kita hari ini mengulang-ulang bahwa darah-Mu Tuhan membebaskan kami Tuhan. aber ich glaube fest daran, dass auch durch die Lieder wurden wir uns daran erinnern, Saya dass, percaya dass durch Blut Jesus wurden wir freigelassen. saya percaya darah Yesuslah penyelamatан dialah menjadi kunci Und untuk Blut Jesus ist der Schlüssel, membebaskan kita dari penantian kita, um uns von unserer Warten dari freizulassen, penjara dosa kita. von unserer Gefängnis Dan freizulassen. dan itulah satu fase di dalam penantian yang akan membawa kita kembali ke jalur. Und das ist eine Phase, damit wir nochmal zurück in den richtigen Weg kommen, Agar kita melihat dan percaya sama rancangan Tuhan dalam hidup kita. damit wir nochmal glauben, was ist der Plan von Gott in unserem Leben. Mungkin kita baca ayat terakhir buat hari ini di Yeremia 29 ayat 11. Wir lesen die letzte Vers von heute, und zwar in Jeremia 29, Vers 11. Dan saya baca lagi sekali lagi sendiri, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita ambil pengingat ini bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Lass uns nochmal erinnern, dass Gottes Plan ist der beste Plan für uns. Dalam penantian kita akan muncul fase selanjutnya yang namanya revelation. Die nächste Phase während unserer Warten ist die Offenbarung. Kenapa saya sebut revelation? Karena kita harus tahu bahwa belum tentu jawaban yang keluar akhir penantian itu seperti harapan kita. Ich nenne das als eine Offenbarung, weil die Antwort, was wir gewartet haben, ist nicht immer die gleiche Antwort, was Gott uns gegeben hat. Bisa jadi penantian itu akan berakhir seperti harapan kita, bisa jadi. Es kann sein, dass das Resultat entspricht unserer Hoffnung, Di kasus Yusuf juga seperti itu. so wie beim Josef. Akhirnya untuk mengakhiri cerita Yusuf aja, akhirnya tadi saya sudah bilang dia diangkat Firaun menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Um diese Geschichte von Josef zu beenden, er wurde letztendlich als eine zweite wichtigste Person in der Nation von Pharao gewählt. Kemudian terjadi kelaparan besar yang melanda dunia, Und es gab eine große Hungernot auf die Welt. dan akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Und seine Brüder kamen nach Ägypten, um Hilfe zu bitten. Kemudian mereka menyembah Yusuf untuk meminta bantuan.
Und die haben tatsächlich Josef gebeten, diesen zu helfen. Tepat seperti yang dimimpikan Yusuf. Genau wie in dem Traum von Josef. Tapi kita baru ngertinya setelahnya, ya nggak sih? Aber wir haben dann hinterher dann verstanden. Seringkali kita juga mungkin nggak akan ngerti juga walaupun penantian itu berakhir. Und oft ist der Fall, dass wir auch trotzdem nicht verstehen, obwohl das Warten zu Ende ist. Yang kita perlu ngerti rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Aber wir müssen verstehen, dass Gottes Plan ist der beste. Dan untuk bagian yang terakhir mungkin tim musik sudah bisa naik. Und zum Schluss, Hewe-Team kann nach vorne kommen. Satu hal yang ingin saya share adalah apa yang perlu kita lakukan di dalam penantian itu. Und zwar, was müssen wir machen, während wir warten? Yaitu yang pertama, saya belajar dari kisah Yusuf untuk mengambil waktu bersama Tuhan. Das erste ist, indem wir Zeit mit Gott nehmen. Karena di dalam penantian itu satu-satunya yang bisa menenangkan kita adalah Tuhan. Also der Einzige, der uns Ruhe geben kann, ist der Gott. Kita perlu berfokus pada Dia, ambil waktu bersama Tuhan. Wir müssen auf ihn fokussieren, Zeit nehmen. Kita bisa lakukan saat teduh, Wir können stille Zeit nehmen, kita bisa membaca firman. Bibel lesen, Tapi semua yang kita lakukan itu untuk mengambil waktu sama Tuhan. aber wir müssen Zeit mit ihm nehmen, Untuk mendengarkan guidance dari Tuhan. seine Wort und seine Leitung zu hören. Dan kita lihat bahwa Yusuf juga melakukan itu. Und Josef hat es auch gemacht. Dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Er ist treu und er glaubt daran, dass Gott hat Macht. Ketika ditanya ketika ditanya arti mimpi, Als er gefragt wurde, was der Traum bedeutet, Yusuf selalu bilang Tuhan yang akan menafsirkan katanya. er hat gesagt, Gott wird diesen Traum interpretieren. Kepercayaannya enggak hilang kepada Tuhan. Er hat Gott immer geglaubt. Walaupun ada saat-saat keraguan mungkin. Vielleicht gibt es Zeitpunkt, wo er dann zweifelt. Kemudian yang kedua adalah saya percaya di dalam setiap penantian kita tetap seharusnya melayani Tuhan. Und mein zweiter Punkt, wenn wir warten, sollen wir Gott weiter dienen. Yusuf begitu banyak kesulitan dalam penantiannya, Josef hat viele Schwierigkeiten, tapi dia selalu lakukan yang terbaik. Dia tetap akhirnya dia disayang oleh orang-orang yang mempekerjakan dia. Josef hat immer das Beste gegeben und er wurde geschätzt, sowohl von Potiphar als auch von dem anderen Arbeitsgeber. Sayang sekali kalau kita menanti-nanti Tuhan karena kita punya satu mimpi, harapan. Und es ist sehr schade, wenn wir auf Gott warten. Kemudian kita akhirnya berdiam diri saja. Und dass wir nichts tun. Tetap dengarkan kemauan Tuhan dalam hidup kita dan kita lakukan. Tetap layani Tuhan. Such Gottes Wille, dien ihm. Dan yang ketiga, tetaplah setia dengan firman Tuhan. Und der dritte Punkt, bleib treu mit seinem Wort. Tadi dalam cerita saya bilang dengan bercanda, saya nggak nyolong gitu walaupun nggak ada uang. Vorher habe ich Spaß gesagt, ich habe keine Sachen gestohlen, obwohl ich kein Geld hatte. Tapi mari kita jujur, seringkali dalam penantian kita ada godaan-godaan untuk melakukan hal yang mungkin nggak sesuai dengan kemauan Tuhan. Aber sei ehrlich, wenn wir warten, vielleicht gab es Dinge, die wir machen möchten, obwohl das nicht gut ist. Ambil jalan singkat, Eine Shortcut zu nehmen, mungkin hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. vielleicht Sachen, die wir nicht machen dürfen. Oleh karena itu perlu kita setia sama perintah Tuhan. Deswegen müssen wir treu gegenüber sein Wort dann bleiben. Yusuf juga pada saat dia digoda oleh istri Potifar, dia bisa menguasai diri. Josef hat eine Selbstbeherrschung gehabt, als er durch Potiphar oder Potiphar-Frau im Falle gelegt wurde.
Mari kita ingat 3 hal ini ketika kita menanti. Lasst uns an diese 3 Sachen erinnern, wenn wir warten. Saya nggak tahu penantian apa yang saudara punya saat ini. Ich weiß nicht, worauf ihr wartet. Saya cuma berdoa agar kita semua bisa terus setia sama Tuhan. Aber ich bete, dass wir treu bleiben. Dan satu hal yang penting adalah kita seharusnya nggak berfokus sama tujuan penantian kita itu. Und wir sollen nicht auf das Ziel von unserem Warten fokussieren. Kalau misalnya saya mau punya pasangan hidup, Zum Beispiel, ich möchte einen Lebenspartner haben. harusnya bukan mempunyai pasangan hidup yang jadi fokus saya. Das sollte nicht mein Ziel sein. Harusnya tetap Tuhan yang jadi fokus. Gott soll unser Fokus sein. Karena Tuhanlah yang akhirnya membuat rencana tersebut juga. Weil Gott hat diese Plan dann gemacht. Karena itu kita perlu fokus sama yang membuat rencana itu, bukan fokus sama rencananya. Und deswegen müssen wir auf Gott fokussieren. Dan juga sebagai jemaat sekali lagi. Und als Gemeinde, Sekali lagi kenapa kita ngomongin topik ini hari ini? warum reden wir oder besprechen wir dieses Thema? Karena kita mau menantikan Tuhan dengan sabar. Wir möchten mit voller Geduld auf Gott warten. Kita mau menantikan Tuhan dengan tenang, mengikuti guidance dari Tuhan. Wir möchten in aller Ruhe auf ihn warten und seine Leitung warten. Kita mau jadi jemaat yang benar-benar dipimpin Tuhan Yesus, bukan dipimpin oleh kita sendiri. Wir möchten eine Gemeinde sein, die wirklich von Jesus geleitet werden und nicht nur von uns selbst. Yang juga dalam penantian kita sendiri. Mari kita hidup seperti itu. Lass uns so leben. Saya berdoa saudara terberkati. Ich bete dafür, dass ihr gesegnet wird. Mari kita nyanyi lagi lagu tadi yang terakhir. Lasst uns gemeinsam das letzte Lied Kita singen. mau seperti Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau di setiap jalan kami Tuhan. Wir möchten deinen Namen verherrlichen. Tuhan, jalan kami nggak selalu mudah. Unser Weg ist nicht immer einfach. Kadang kami nggak tahu akhir dari jalan kami Tuhan. Vielleicht wissen wir nicht, was das Ende von unserem Weg ist. Kadang kami menanti-nantikan Engkau Tuhan.
Wir warten auf dich. Dan kami nggak tahu kapan Kau akan menjawab doa kami. Und wir wissen nicht, wann du unsere Gebete antworten. Banyak hal Tuhan yang kami nggak mengerti. Es gibt viele Sachen, die wir nicht verstehen. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan kami hari ini Tuhan. Und wir bitten deswegen darum, dass Heilige Geist uns daran erinnern, Bahwa Tuhan tidak menunggu kami di akhir perjalanan kami. dass Gott nicht wartet am Ende unserer Weg. Tapi Tuhan sudah ada bersama dengan kami di dalam perjalanan kami itu. Aber Gott ist mitten unter uns in unserem Weg. Tuhan, biar kami diingatkan hari ini Tuhan. Und lass uns nochmal daran erinnern, Bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. dass der Plan Gottes ist der beste Plan in unserem Leben. Dan biar kami juga boleh ingat Tuhan, Und dass wir nochmal daran erinnern, bahwa salib-Mu, bahwa darah-Mu Tuhan, dass dein Kreuz und dein Blut sudah menyelamatkan kami. hat uns gerettet. Dan biar kami Tuhan menghargai Tuhan dan mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Und wir möchten an dein Opfer erinnern und das wissen wir zu schätzen. Biar hari ini Tuhan firman disampaikan boleh kami mengerti. Wir möchten oder wir beten, dass wir auch das Wort verstehen können. Kami di sini hanya manusia dan keterbatasan kata-kata Tuhan. Wir sind nur Mensch und unser Wort hat auch eine Einschränkung. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang membantu kami mengerti. Aber wir beten dafür, dass Heilige Geist uns hilft, Dan biar kami ingat Tuhan segala firman-Mu. damit wir dein Wort erinnern. Dan Tuhan membantu kami Tuhan untuk melewati minggu kami selanjutnya Tuhan. Und hilf uns dabei, unsere Woche mit uns zu leben. Mari jemaat Tuhan kita mohon berkat dari Tuhan. Gemeinde Gottes, wir möchten Gottes Segen empfangen. Tuhan kami mohon berkat Wir beten um den Segen. berkat dari Allah Bapa, Segen von Vater. kami mohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Segen von Jesus Christus dan juga damai sejahtera dari Roh Kudus. und Friede von Heiliger Geist. Tuhan kami berdoa agar Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami Tuhan, Lass deine Angesicht zu uns leuchten, sehingga dari sinar wajah-Mu Tuhan boleh terus menghangatkan kami. Kami berdoa sinar wajah-Mu boleh terus menghangatkan kami. sodass deine Leuchte kann uns dann die Wärme geben. Di dalam setiap pergumulan penantian apapun yang kami punya In Tuhan, alle unsere Last und alle unsere Probleme, dan Tuhan boleh bersama dengan kami, dass Gott immer bei uns sein dan Tuhan boleh bersama dengan jemaat ini. und Gott immer bei uns in dieser Gemeinde sein. Terima kasih Tuhan Yesus, Danke, Jesus. dan kami sebentar mau pulang. Und danach möchten wir nach Hause fahren. Tuhan lindungi kami, Beschütze uns, dan biar kami bisa menikmati hari Minggu ini Tuhan. sodass wir auch unseren Sonntag genießen können. Dan kami punya energi untuk menjalani minggu kami. Und damit wir auch die Kraft haben, die weitere Woche durchzukommen. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Danke, Jesus. In deinem Namen haben wir gebetet und gedankt. Amin. Amin. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.